මේ අලුත්ෙන් පොරේ ගන්න හදන මේ 400 series එකේ අලුත්ෙන් ගණන් ගෙන තින් බෝට් එක තෙරෙන් දෙවන බෝට් දැන් තින් වන බෝට් එක රස්කවියා මියන් නම් මම ඉතින් මේ හරි මේ බෝට් එකේ 400 series එකේ ෆස්ට් වන බෝට් ඒ බෝට් එක serial number 849 මේ බෝට් රාජ්‍ය මම කර GMA වානි මේ series के बोट हमें कने कंपनी का मंगा दिखा था आदि ये मेवानी ये बोट एक फ्लोट और आगे तो के पुरतन कंपनी का बोट पूरा है कनाडा इनका राज्य में है क्या करना अस्त हो गया तो गडीर दिहा गडीर फ्लाइट स्टेशन राज्य नून ऐसा हमें दिमाग में हम मणपुर में जो कुंफार में स्टेवल जी है तो यार उन्हें हमारा बराबर PFD me then MFD then me TFD then me FMS flight management system now full glass cockpit me have nah, ini rum perang keluar kan. हम बदाला ही बन करने kita kurimat dah aku हाँ ini dia mikir tafatu mikir tanah ओके ना